Nahirapan ako magpaandar. Ayun o, nakikita na McLaren, Mercedes. Ang tagal na lang hindi napapaandar. 3 buwan yata, 6 na buwan. Buti na lang, umanda sa akin. Hindi, wala na. Paya ako. Ito yung ginagawa ko McLaren, oh. Ayaw umandar. Chinek ko na lahat. Pati fuels. Lahat. Mamaya makita nyo, andar na yan. Nasakit sa ulo. Oh, bakit naka-on pa to? Yan oh, mandar din. Mandar na. McLaren, oh. McLaren. Yan na, McLaren engine. Major servos daw. Additional job pa, tapos na. Okay. I remove the tire because the air filter inside. So the air filter I need to clean only. It's good, it's still good.